Oh, 5 kilos rice. O 500 cash. Anunan, ikaduha na ka day. Thank you. Ay, dapat naroon matikaw. Makita yung pagkagwapo. Bring me ini. Sayang. Ha? Nakakuha na ka? Asay mo cellphone? Nakapalo ka? Palo. Ha? Nakashare na ka? Share na. Ata, gikan? Ito ba kayo? Sa? Pidoys? Pidoys? Ito kalayo. First time ni mo na eh? Kapila na eh? Aduan eh. Kaduha? Ben, nakapalo ka? Nakashare na ka? Oh, invay ko. I-share kay aron daga patay matabangan. Be, asay mong bring me be? Be, asa man eh? Nag. Bolt tugnat, pati loya nga lang. Yung motor na oh. Di pa gyud parehas. Yan to. Di pa gyud parehas. Mabitang bolt tugnat akong gipakuan kay aron nay maka taga diri makakuha. Di mas antik man ka. Pangalan nimo? Isa. Joshua? Dua rin eh. Ay katong sa Wala. pala. Ay pusang giring. Asa man si Sak? Ha? Asa si Sak? Nasa Bible. Sa Bible? Oh, 5 kilos rice. O 500 cash. Ano dan? Ah, may abtika na mo eh. Next okay guys. Sige, ha? Guys. Thank you, thank you. Ano ma'am? Ano naman, dali ma'am? Susasakikan. Sir. Dali, dali, dali. Ano bring me mo? Ball. Ball tugnat. Oo, nagdikit na. Pangalan ni mo? Christina. Sus, ikapila ni mo, first time? First time. Susiyangan, naunahan ka to, ikaduhan to niya, oh. Gani. Naka, i-share ha? Oo, Naka-share na ka? nakapalo. I-share niya, ha? Kaya aron dagan patay aron dagan bangal. Ikaduhan na ka day. Thank you. Ano ay, 10 kilo. Sticker, ano ka? Wala na. Ano na kay sticker? Salamat. Thank you, thank you. Sir. Oy, All and not sir. ano ka rin, kadima pa rin. Kitsa mo na, ibuhan eh. Kauban mo? Ah, kauban ni sir. Abay, asa ka nakapal? Nakashare na ka? Pero sir. Nakashare na ka? Asa ikan? Sir? Asa ikan? Yes, sir. Kamong trabaho. Ang trabawan? Ipalaw na kong share ninyo? Followers na rin sir. Ipalaw lang share, ano ka patay matabangan ba? Ha? Yes, Palaw sir. lang share. Nagtulo ka. Pangalan ni mo, boss? Ardelu. Ardelo. Sige, sige na na, sticker. Wala pa lagi sir. Tungaw lang naman ni sir. Oh, tumawa na yun. Pwede ba? Okay, di, last si madam, last. Akong gusto ito makakuha, taga diriba. Kaya, bolt of lahat ang akong ipalaw lang kong share, ha? Itong ipalit tingin mo. Oo. Oh. Pangalan mo? Proilan. Kuroilan? Oh. Ikay mo yung last. Ito dapat naroon matikaw, makita yung pagkagwapo. Ikay pinaka-last. Palihog lang kong share, ha? Sige. Sige, thank you, thank you. Ayos, ayos. Ang kauban ko, kano po na kay. Ayos, thank you, San Jose. Thank you sa inyong bolt. May palihog lang ko yung share, ang nagkapatay matabangan. Amping mo kanunay, hinundumi lang niya pirmi. I love you all. Bye-bye.